Ya, kita lihat di situ ya sahabat ya. Nah, tentara Israel memberikan mereka minum. Kita lihat dari raut wajah orang-orang Israel ya. Sangat berbelas kasih kepada orang-orang Gaza. Iya. Ya, dan orang-orang Gaza juga tidak ada, kita lihat ya, kebencian di hati mereka melihat tentara Israel. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan menunjukkan sebuah video yang pastinya saudara tidak akan temukan di televisi yang ada di negeri kita ini. Bagaimana IDF atau Tentara Nasional Israel memberikan minum dan sangat mengasihi orang-orang Gaza. Meskipun di dalam pertempuran yang sangat sengit, orang Israel tetap menaburkan kasih, menaburkan kebaikan kepada orang Gaza. Karena sesuai yang disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, lawan mereka bukan orang Palestina ataupun orang Gaza, tetapi yang mereka inginkan adalah Hamas. Jadi kalau kita lihat video ini, kalau tidak ada lagi hati kita untuk tersentuh melihat sebuah kebaikan ini, saya nggak tahu lagi ngomong apa sahabat. Yuk kita tonton videonya. Ya, kita lihat di situ ya sahabat ya. Nah, tentara Israel memberikan mereka minum. Kita lihat dari raut wajah orang-orang Israel ya. Sangat berbelas kasih kepada orang-orang Gaza. Iya. Ya, dan orang-orang Gaza juga tidak ada, kita lihat ya, kebencian di hati mereka melihat tentara Israel. Yang masyarakat Gaza ini juga saya rasa tahu ya, yang mereka lawan adalah Hamas. Kalau memang orang Israel ini jahat, sudah pasti sahabat minuman itu ditolak kan? Sudah pasti sahabat ditolak, dan saya percaya mereka akan melempari tentara IDF. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka merangkul, mengasihi, cukup luar biasa sahabat. Masyarakat Gaza ini juga tahu ya. Saya rasa mereka juga mendukung IDF supaya melawan Hamas, karena mereka seperti video-video yang ada saya upload bagaimana curahan dari dokter Gaza dan curahan hati dari pemimpin tinggi agama Islam Palestina. Hamas ini sangat menyakiti rakyat sipil di Gaza. Itu sahabat. I don't have number. But he okay? Yes. Oke. מי מגיע? יש מישהו שאחראי פה על הכוח הזה? לכן מי? אתה נשאר פה? לא, מה זה? This humanitarian passageway is to allow us, IDF, to attack Gaza and the Hamas only. Only the Hamas, not the Gazan citizens. We allow the women and the children this humanitarian passageway so we can continue with our job to attack the Hamas and to defeat him. This enemy and what he did to us Israelis is unforgivable, and we will not forget this, and we will attack him until the end. But the Gaza citizens are not to blame. They are not to blame. We will let them pass, and this is the humanitarian passageway you can see right here. אנחנו לא כמוהם, את הנשים ואת הילדים שלהם אנחנו נפנה מאזור הלחימה. אנחנו נתקוף ונשמיד את חמאס, את התשתיות שלו, את כל חמאס אנחנו נשמיד. על מה שהם עשו לנו ב7 לאוקטובר. לא יהיה פה זכר לחמאס הזה. ותזכרו, אנחנו לא כמוהם. חמאס הביא את המלחמה הזאת על עצמו. כפה עלינו את המלחמה.
אנחנו נשמיד אותו ונקטוש את האויב הזה. אבל את האנשים ואת הילדים שלו אנחנו נפנה מאזור הלחימה. אנחנו לא כמוהם. דוקטור, אחרי ימין, קצת. Oi, dan di po. هو دكتور بيعرف شو يعني لو في شيء عليه كان باخذه بيعمل له فحص. هاي شنطتي هناك بقدر اجيب الشنطه مع اختي انا برتقاني اختها لابسه ابيض شربيه عصير نقطه 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 بس ريحه راسها ريحه راسها هاي الشنطه بس ما يوصل تعرفه هاي لا جاي جيش الدفاع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على إخراج كل من أطفال نساء ومسنين إلى خارج دائرة الحرب الدامية التي جربتها منظمة حماس الإرهابية على سكان غزة الأبرياء. Luar biasa ya, الإسرائيلي لم يكن keren sahabat ya. مثلكم آمين. Ya sahabat yang terkasih, kita melihat bagaimana perbuatan kasih dari tentara IDF. Ya, ini adalah sebuah bukti video yang saya rasa tidak akan saudara temukan di TV-TV yang ada di negeri kita ini. Karena saudara lihat bagaimana raut wajah daripada orang-orang Gaza tersebut sangat bersimpati, dan mereka juga saya lihat ya mendukung supaya Hamas ini tidak ada di Gaza. Beberapa video yang saudara tonton, pemimpin agama Islam di Palestina juga mengungkapkan itu. Hamas mengorbankan anak-anak, wanita-wanita demi kepentingannya, sementara mereka bersenang-senang di negeri orang. Bahkan dokter dari orang-orang Gaza di rumah sakit Gaza, video yang saya upload sampai menangis bagaimana Hamas memperlakukan dokter tersebut dengan tidak baik. Obat-obatan diambil gitu ya, tanpa mengutamakan kepentingan pasien yang seharusnya rakyat sipil lebih diutamakan kan gitu ya. Tapi mereka merampok semua obat-obatan dan hal-hal medis lainnya, mereka ambilin untuk kepentingan pribadi mereka. Ya sahabat yang terkasih, kita bersyukur masih ada video seperti ini, dan saran saya buat media-media yang ada di Israel atau di beberapa negara yang pro dengan Israel supaya memperbanyak video-video seperti ini. Karena memang jujur kita kalah saudaraku dalam hal media. Kalau mereka sangat gencar sekali. Ya apalagi di negeri kita ini hampir semua televisi itu lebih banyak mendukung Hamas ya. Kita lihat bagaimana terus mereka menyanjung Hamas dan selalu menyudutkan Israel. Bahkan pemerintah kita juga ya selalu mengutuki, kutuk terus ya, miris sahabat. Tetapi video ini kiranya menjadi berkat buat kita semua, membukakan mata hati kita melihat mana yang baik, mana yang tidak baik sahabat. Marilah supaya kita lebih lagi berhati-hati mendapatkan informasi, supaya kita lebih cerdas menyaring informasi di luar sana, mana sebuah kebaikan, mana yang membangun iman kita, mana yang membuat kita jatuh secara kerohanian. Kalau saudara dipancing terus marah-marah, emosi-emosi karena sebuah agama, saya rasa itu bukan hal yang baik. Agama itu pasti menyejukkan sahabat, pasti membuat hati adem. Tapi kalau saudara dipacu terus hati saudara, rohani saudara untuk emosi, marah, mari kita berpikir sahabat ya, kalau emosi kita dipacu terus, bukan hanya kerohanian kita yang anjlok, tetapi kesehatan kita juga cepat rusak sahabat ya. Kita gampang sakit-sakitan loh kalau orang mudah emosi, mudah marah gitu ya. Agama saya rasa tidak seperti itu. Mari kita bersatu bersama-sama, kita berdoa
buat Israel. Tuhan memberkati, dan Palestina supaya Tuhan jagain, Tuhan lindungi, dan banyak orang semakin mengenal Tuhan di Palestina dan juga di Israel. God bless Indonesia, God bless Palestina, God bless Israel. Shalom.